ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародари азиз, чӣ хеле ки худтон шоҳид буден, мо гуфта будем якчанд гурӯҳ, якчанд нафар блогерҳо ҷамъ шудем дар як ҷойгӣ. Як шод кушодем барои муҳоҷироне ки айни ҳол дар карантин қарор доранд ва баъзан оилаҳое ки қатъи зану фарзандошон зиндагӣ доранд, мақсад дар карантинанд, кор нест, пул нест, хӯрока надоранд ва мо анамихе як гурӯҳ ҷамъ шудем ва кӯмак кардастем. Алҳамдулилло бародарҳо ёрдам кардастанд. номерои картара худтон дидастем ба номи Оятулло ва то имрӯз, яъне 6 апрел, 1 то 6 апрел мо дар чанд оила кӯмак кардем ва имрӯз барои шумо мерасонем ва ҳар нафаре ки мехоҳад кӯмак кардан метавонед саҳми худтона анами картада бигзорен ва ҳар нафаре ки муҳтоҷа бародари азиз, илтимос занг назанен, просто анами ватсапда суроғаи худтона ва номерои телефонтона пурра карда ба тартиб бинависен, равон кунед. Иншоаллоҳ ҳакаи Оятулло шумода ҷавоб метавад ва то ҳадди имкон, то чене ки зӯрмон мераса, дастгирӣ мекунем. ва ҳастанд шояд бародарое ки ами гурӯҳи мора, яъне волонтерҳои мора шояд бовар накунанд. Ба шумо бародарҳо расонданем ки ҳар нафаре ки мехоҳад самостоятельно кӯмак кунад, яъне бизнесменҳо ҳастанд, шумо инами инстаграм инами бародар Таҷ Муслим да муроҷиат кунед. Иншоаллоҳ шумо да суроғҳоро метан ва мегӯянд ки мақсад куҷо бирен ва чӣ қадар оиларо возможности ёрдам кардан дорен, худтон бирен самостоятельно кӯмак кунед. Ва то имрӯз бародарои азиз, мо кӯмак кардем Москвада 130 оилада. видеоша ози мебирояд тамошо кардан бигирен. кам камаки мо видеоотчёт кардастем. مثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته. Вот это весь комплект для каждой семьи. 2 сгущенки, гречка, рис, сахар, мука, 5 килограмма масла, 5 килограмма макароны, соль, 10 килограмма лука, 10 килограмма картошки, 3 килограмма морковки, 2 килограмма мяса, так, чай зеленый, черный и 30 штук яйца. Это вот весь комплект для каждой семьи. Вот бедная женщина беременная со своим ребенком тут в России. Это вот получается по счету 8-я семья. Пусть Всевышний Аллах вознаградит каждого за их хайр. 3-я семья, спасибо, выражают они огромную благодарность. Вот по счету 7-я семья. Вот сейчас мы будем отдавать 7-й семье. Твер 44 оилада ва 15 студенти дигар. Помогаем студентам. Как положено, 3 килограмма лука взяли, по 2 килограмма морковки взяли, по 5 килограмма каждому студенту картошки взяли. Вот Джанат Хала делает нам хорошую скидку. Спасибо вам большое. Пусть Всевышний Аллах примет ваш хайр. Амин, амин. Allah hayır versin, Allah mahcume olsun. Амин, спасибо, Allah спасибо. mağda rahmi eylesin. Спасибо большое. اینا برادران اومدیم خدا خدا نگاه کنیم که توجیکو در کجا زندگی میکنن. نه میگی توجیکستان داییم. اینا آوردیم خدا خواسته باشه جو مکانش رساندیم امانت ها را خدا نگهبان همه باشه. مالش خیر پجوم سلامت باشین.
саломат ҳа саломат ина бародаро дар ҳақиқатан хизмат кардистиян исш адресҳоро тақсим кардиста исш дар мошиноро завод кардистиян хулосаи гап ина покиза ҳама кӯмак хуш ба ҳолшон ба худо ина ис занг задистиян адресҳо қати ҷобаҷо кардистиян ис харидистем ис мошиноро ҷо кардистем худо хоста боша иншааллоҳ раҳакӣ мешим ҳамин худо розӣ боша ина мо продуктҳоро харидем худо хоҳа ина бародарон ба мо ёрдам кардан кӯмак кардан худо раҳматшон кунад иншааллоҳ ки ба сӯи хонаи ниёзмандон равона мешавем ҳар чӣ ки ҳаст хос бароси аллоҳ хайр аст бароси аллоҳ аст боқӣ ҳеҷ саломат бошед Екатеринбург 17 оила, Ростов-на-Дону 15 оила, Новочеркасск 16 студент, Казан 5 оила ва 6 студенти дигар, Калуга 5 оила. Сейчас мы в данный момент находимся в городе Новочеркасск. Привезли студентам продукты. Иншаллах, видеоотчеты будет в продолжении этого видео. Те, кто делали хайр, пусть их хайр в 100-кратном размере возвращается. Пусть Всевышний Аллах воздаст каждому в 100-кратном размере. Вот город Новочеркасск. Ассаламу алейкум. Это проект «Помощь мигрантам». На сегодняшний день в городе Казань мы раздали 5 семьям продукты первой необходимости. Можете посмотреть, это лук, это получается морковь, картошка, сахар, соль, чай, масло, макароны и мука. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародаро, апа, хоҳаро, падару модаро. Ина мо аз як бародармон аз Англия, Хофиз Шаҳид, бародар 100,000 рубл хайр карда. Ина мо бетҳои 40 нафар одама харидагем. Ина марҳамат бина, ина ордай, молоко, тухм, картошка, сабзи, пиёз, ижада макарон, чой, гречка, сол, ижада ҳастай, равған, бо макарон адаҷа бародаро. Ина аз барои Аллоҳ мо ина гирифтем 40 нафар да хайр кардесем. Да ҳаққи мо дуогӯ бошем, да ҳаққи ҳамон бародар Хофиз Шаҳид Англия ҳастанд, да ҳаққиш дуогӯ бошем ки иншоаллоҳ ки хайрона ба даргоҳи Аллоҳ қабул кунад. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи و بغیر از این چیزایی که ما شما نامبر کردیم یک چند بیزنسمن‌های دیگه و یا ویدیوشون ما در نیست و از ما سپیسکا 150 تا 200 نفر اویلا را گرفتن با عهده خودشون و یا سمستیت خودشون همون سپیسکای پروداکتی که ما کدستیم همون سپیسکای پروداکت را خاطر سپیسکای آدمایی که محتاجن ما دادیم برادرای عزیز و یا بردن زیاده از 200 اویلا را سمستیت کمک کردن و عین حال برادرای عزیز این شب و روز شاید هستن برادرایی که ذخیرهشون خوب است یعنی مبلغ دارن و امروز ما میتونیم دستی انای برادرایی که احتیاج به کمک ما و شما دارن کمک کنیم و هستن برادرایی که در خونهشون یک لینچه اور دارن و کوشش میکنن که لینچه دیم شب بگیرن برادرای التماس یک بار فکر که مقصد همون لقمه که تو میگیری حرامه برای تو برای که یک برادرت انمو 1 کیلو اور نداره مقصد بعضی‌هاش تلفن میکنن ما در چی با کمک نآوردین یا بعضیش تلفن میکنیم ما در دین رجدین بگی با خونه خمون بگی ببر خلاص التماس همون نفرایی که سخت نیاز دارن به همین چیز التماس همون نفرها مراجعت کنید و ما انمو کمک برای شما برسونیم و تا امروز 6 اپریل یکم تا 6 اپریل انمو قدر اویلادم و یاردم کردیم و از 6 تا دیگر چیزلره انشاءالله ما شما در با ویدیو میکنیم با میفهمونیم که چقدر اویلادا کمک کردیم با ویدیوهاشو با همه نمودی مقصد دلایلی که حجتایی که ما داریم پیشنهاد میکنیم هزار رحمت نفرایی که دستگیری میکنن و این شب و روز دستگیری و ما یک جایگی میتونیم در یک جایه باشیم و انمی بحران انمی وبا یا انمی بیماری که امروز در جهان اومدگه ما پس سرش کنیم یک جایه بدن ما این موفقیت ما رو نشون میده زنده باشیم لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما
يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرزته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء